माननीय मुख्यमंत्री कमलरे फलकरण ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ବନ୍ଧୁଗଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଜୋରଦାର କରତାଳି ହେଇଯାଉ। ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପାୟନ ଯାତ୍ରାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁଗଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କ୍ରିନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଆମେ ଲାଇଭ୍ କନେକ୍ଟ ହେବା ସେ ପାଞ୍ଚଟି ସାଇଟ୍ ସହ ଭୂମି ପୂଜନ ପରେ এই ପାଞ୍ଚଟି ୟୁନିଟ୍ ସିଲଭର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୋକୋଭେଲ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମେଲ୍ ସପ୍ ଆଉ ହଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ମିଲ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ୟୁନିଟ୍ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ। ସିଲଭର ପ୍ଲାଣ୍ଟ 5.75 ଏମ୍ପିଏ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଲୁହା ପଥରକୁ ଉଚ୍ଚତମ କ୍ୱାଲିଟିର ସିଲଭରରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନରେ ମଧ୍ୟ कोकोवेल प्लांट 2 मिलियन टन क्षमता विशिष्ट यूनिट सहित ही कोकोवेल प्लांट ब्लास्ट फर्नेस में आवश्यक उच्च मानर मेटालर्जिकल कोक उत्पादन कराजिवो। कोकोवेल देखि पाछन वर्तमान ब्लास्ट फर्नेस 5 मिलियन टन क्षमता विशिष्ट ब्लास्ट फर्नेस उन्नत यूरोपियन टेक्नोलॉजी रे तैयारी होइछि ओ इहा उच्च मानर हॉट मेटल उत्पादन करिबारे सहायक करबो। भूमि पूजन देखि पाछथि लाइव में कनेक्ट करिछे। सेपरि 5 मिलियन टन क्षमता विशिष्ट स्टील मेल्टिंग शॉप ମଧ୍ୟ आधुनिक यूरोपियन टेक्नोलॉजी पर आधारित ଏବଂ ଏହା ଉଚ୍च ମାନର ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସହାୟକ କରିବ। स्टील मेल्टिंग शॉप ଏବଂ हॉट स्ट्रिप मिल 5 मिलियन टन क्षमता विशिष्ट ଏହି हॉट स्ट्रिप मिल ଉଚ୍ଚ ମାନର ହଟ୍ ରୋଲ୍ଡ ଅଏଲ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ସମସ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ଉଚ୍ଚ ମାନର ପରିବେଶ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ମାନଦଣ୍ଡକୁ ପାଳନ କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ। ଟିକେ जोरदार करताली आउे ही जाओ। प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुभारंभ बंधुगण वर्तमान चलतु देखा जेएसएल ग्रुप पर आधारित एक क्षुद्र चलचित्र। देशर शिल्प मानचित्र आज पलटि अन्यतम भाषा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मिशन पूर्वोदय लक्ष्य सह